ang samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Kristo, ang gugma sa Dios ug ang panahiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mitsuon atong padangat ngadto sa Ginoo ang atong mga pasalamat, pagdaig pagimaya kaniya tungod sa iyahang paghatag kanatong kahigayunan sa pagsaulog sa piyesta ni San Isidro Labrador. Noon man atong ipadangat ang atong mga intensyon o mga panginahanglan. Aron maandam kita sa pagsaulog ning misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Diri sa Dios nga makargahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala dadto no nagitaniya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa kahitahasan.
ginampo kita. O Ginoong Dios ang tibok kalibutan imuha, o gitawag mo kami sa pagalagad kanimo, pinaagi sa pagatiman sa mga hatag na naglibot kanamo. Itugod nga ang paningingnan ni San Isidro, magdasig kanamo sa pagpakig-ambil sa among makaon, uban sa mga gigutom, ug sa pagbudlay alang sa kaluwasan sa katawhan. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug haripan kanimo sa Espiritu Santo, Dios Santo ug sa kahangturan. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. May padayon si Pablo pagpanaw ngadto sa Derbe o sa Listra. May usa ka magtotoo nga nagpuyo didto nga ginganlag Timoteo. Ang iyang inahan na magtotoo usab Hudeo, apan ang iyang amahan Grego. Dahil si Timoteo sa tanang kaigsuunan sa Listra o sa Iconio. Buot ni Pablo nga pakuyugon kaniya si Timoteo. Busag ituli niya si Timoteo. Gibuhat niya kini kayang tanang Hudeo nga nagpuyo didto nahibaluman nga Grego ang amahan ni Timoteo. Sa ilang pag-agi sa mga kalungsuran, ilang gitugyan ngadto sa mga magtotoo ang mga lagda nga gikauyunan sa mga apostoles o sa mga pangulo sa simbahan sa Jerusalem. Ug gipahimangnuan sila sa pagtuman niini. Busa ang mga simbahan nalig-on sa pagtuo ug nagdugang ang ilang gidaghanon matag adlaw. Unya milata sila sa Efreia ug sa Galacia. Apan ang Espiritu Santo wala motuod kanila pagwali sa mensahe dito sa lalawigan sa Asia. Pag-abot nila sa utlanan sa Misia, muadto ta sila sa lalawigan sa Bithynia. Apan gitid-an sila sa Espiritu ni Jesus. Busa milata sila sa Misia ug mipatighulog ngadto sa Troas. Niadtong gabi una, pinaagi sa pananawon, si Pablo nakakita og usa ka tawo nga taga Macedonia nga nagtindog og naghangyo kaniya nga nag-ingon, "Dali nga ri sa Macedonia ug tabangi kami." Human gayud sa pananaw ni Pablo, nagandam kami pag-adto sa Macedonia, kay among nasiguro nga ang Dios nagtawag kanamo pagwali sa maayong balita sa katawhan dito. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magsinggit unta sa kasadyan, ngadto sa Dios. Ang aking magsipunta sa kasadyan.
Ang Ginoo maayo, ang iyang kaloy nagalungtad sa kahangturan, ang iyang kamatinumanon ngadto sa tanang kaliwatan. Ang Ginoo maayo gayon, ang Ginoo kansang kaloy nagalungtad sa kahangturan, ug ang iyang kamatinud-anon hangtod sa tanang kaliwatan. Ang Ginoo mana kaninyo. Basa gikan Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, kung nasilag kaninyo ang kalibutan, hinumdumi nga ako'y unang gikasilaga niini. Kung kamo iya pa sa kalibutan, igugmaon unta kamo sa kalibutan, ingon nga iya sa kalibutan. Apan gipili ko kamo gikan nining kalibutana, busa nasilag kaninyo ang kalibutan. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo, walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Kung gilutos nila ako, lutoson usab kamo nila. Kung tumanon nila ang inyong gisulti, tumanon usab nila ang kung tumanon nila ang akong gisulti, tumanon usab nila ang inyong isulti. Apan kining tanan buhaton nila kaninyo tungod kanako. Sanglit wala man sila makaila kaniya nga nagpadala kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. May hapon kaninyong tanan. Happy Fiesta! Tupakpakan ang Ginoo nga naghatag nato panahon sa pagsaulog sa Fiesta ni San Isidro Labrador. Salamat usab sa atong patron, no? San Isidro, igon man sa iyang asawa Santa Maria de la Cabeza. Mga igsuon, kanusa mo nagsugod ni debosyon ni San Isidro dinhi 19 mga 70s mga 40 ka tuig na kapin o 50 taon, no? Dugay na, taon-taon na. Okay, taon-taon naman, naswito na mo sa kinabuhi ni San Isidro. Okay, dugay naman, mo na mangutana ko ninyo, kanus aman siya na tao. Si San Isidro. Kanus aman na tao. Isa may tignobina dinhi, isa may manabtan. Oh. Pero before ni mo, way laing nanaptan. Hamaron. Sige, ato ning hisgutan ang kinabuhi ni San Isidro. Kay kung magpiesta ta sa Santos, kinahanglan mahibaw ta sa iyang kinabuhi. Aron atong masunod ang iyahang kinabuhi nga Dios non. No? Kay
nasanto siya tungod sa iyahang mga buhat nga nakapahimuot sa Ginoo o nahasubay sa kasuguan o kabubuton sa Dios. So mao na nga atong mo-review ta, no? So si San Isidro mga igsuon natao sa 10th century, no? Particularly 1070. Uy, kadugay na, no? Oh. Kung sa karon 20th century, may nosag na po sa to pa 1,000 years na kapin ang nakalabay sa kinabuhi ni San Isidro. Pagkadugay na di ay, no? Apan bisag dugay na kaayo siyang wa na sa ato ang kalibutan, apan ang iyang kinabuhi o ang iyang panig-ingnan, no? Relevant gihapon nato hangtod karon. Kunya gawas sa pagkatao niya, taga-diin man ni si San Isidro. Taga Madrid, Spain, no? Kunya siya po'y nahimong patron dito sa Espanya. Hibaw-an nato nga gikan ni Kristo, gisugo siya, no, dito sa Jerusalem, gisugo siya sa mga tinun-an pagwali sa Ebanghelyo. Gikan sa Jerusalem naabot ang mga apostoles sa Roma, unya ang uban sad naabot dito sa Espanya, no? Unya naglabay ang mga katuigan, ang mga Espanyol nga mga misyonero nanganhi po sa Pilipinas. Ug mao na gidala nila kining maong debosyon ni San Isidro Labrador nga usa ka mag-uuma, magdadaro, usa ka farmer. Now, kuan kaayo kanabang sibo kayo ang kinabuhi ni San Isidro alang kanato, kay sama man kaninyo ang iyang kinabuhi. Usa ka minyo, kisa may minyo din eh. Daghan-daghan, no? Oh, nangapo naman gani, no? Si San Isidro minyo to, na ay asawa. Kinsaingan siyang asawa. Oh, ang kanang Maria de la Cabeza, ang sakuanan niya, ang nganan na sa iyang pagkasantos. No? Pero ang iyag yung pangan din his kalibutan, Maria Toribia. Oh. Maria Toribia. Na yung Toribia din eh. Ay nga parihas. No? Oh. Na si asawa. Napod siya anak. Kumplito ang iyang pamilya. Although, namatay lang sa'yo ang iyang anak. No? Bata pa. Oh. So mao na agid-agid ang kinabuhi ni San Isidro kaninyo. Unya ang uban pod, no, sama kaniya nagtikad sa yuta. Very simple life, no? Apan unsa may nakapasantos gyud niya. Unas tanan ang iyang yung pagka maampoon. Ug angay nato makatunan nga kitang tanan sama ni San Isidro magmaampuon gyud ta. Kay unsa may giingon sa ebanghelyo karong adlaw, unsa giingon ni Hesus, kung nasilag kaninyo ang kalibutan, hinumdumi nga ako'y unang gikasilagan niini. Nga nagpasabot nga ang atong kinabuhi dili pulos nindot og kalipay, na ay daghang pagsulay, kalisdanan, mga kasakit. Timani ang atong pag-ampo sa rosaryo, no? Sa description ni atong ipuy-an, walog nga luhaan. Ha? Kini atong kalibutan nga gipuy-an, walog nga luhaan. Sa to pa daghan di ay mga challenges, no? Daghan kaayong mga kalisdanan. O pinaagis pag-ampo nga gitudlo kanato ni San Isidro, kita makalatas sa mga pagsulay ni ining kinabuhia, no? Makalahutay ta ba? Nganong ang uban nato mo kay suunan surrender man.
Nganong ang uban naghikog man. Di naman sila kaagwanta. No? Para nila walay paglaom, para nila bugat na kaayo. Kung naamantay Ginoo nga atong kasaligan, naamantay Dios nga ato ang nagamhanan, nga mitabang o kuha na to, no? Naghigugma ka na to. Mao na nga moduol taniya, mao ni gihimo ni San Isidro. Ampo siya kanunay, kada mata niya, ampo siya pasalamat sa Ginoo for another day. Pasalamat siya sa lain na sad nga kinabuhi nga iyang nasinati, no, uban sa iyang pamilya. Ug gawas sa pag-ampo, personal prayers, gitudluan sa ta ni San Isidro nga kita mutambong sa misa. Sa di pa siya moadtos moadto gyud siya simbahan, no? Bahalag layo ug maubya ni hinungdan nganong kanunay siyang malate sa iyahang pagpanguma. Gani giintrigahan siya, no, sa iyang mga kaubang mag-uuma nga mga marites, no. Oh. Adtos las agalon, nyor, isa agalon ni Isidro, Juan de Vargas, no. Nyor, si Isidro ba tapulan kay na nyor, sige nagkalit. Tinuod nga kuano kanabang na nadasa kahig ang ilang agalon tuod man nagpahipig siya sa usa sa mga tanong. Bi ako ni batayan din. Uy, naa naman yung mga kauban, alas 8 na naman. Uy, si Isidro wa pa man. Uy, malit yun ay tuod. No? Malit. Kay lagi tuwa pa man siya simbahan, nitambong misa, kay nasayod man si Isidro nga ang pulong sa Dios nga iyang madungog panahon sa misa, maoy magiya niya, maoy magtultol kaniya sa unsay angay buhaton, kay ang pulong sa Ginoo mao man ang kalanon alang sa atong kalag nga kuan gyud, no, mga makasunod ta sa unsay hustong dalan nga angay pagalakta nato isip mga Kristohanon o mga binunyagan. O gawas pa niini nasayon si Isidro nga nagkinahanglan ang atong kalag, ang atong kinabuhi sa pagkaon nga langitnon. Kay bingon man si Jesus, I am the bread from heaven. No? Sama nga kita mukaon kada adlaw. Okay, sa may niundang kaon kada adlaw. Wow, imposible kay na, no? Kay nga naman, aron malagsik ta, aron makalahutay tas itong nga gibuhaton, o namukaon ta kada adlaw. Si Isidro nasayod sa gawas sa pagkaong kalibutanon. We need food nga espirituhanon nga mao si Kristo, nga mao'y naghatag kanatong kalig-on, kadasig, o paglahutay. Mauna nga importante kaayo ang gitudlo ni Isidro, iyang panig-ingnan, nga kinahanglan mo simba kita. Ha? Minaw tas pulong sa Ginoo, ingon man mo kalawat sa lawas ni Kristo. Kay mauni ang makapalig-o nato aron lagi bisag unsay mudangat kanato sa kinabuhi, makalatas ta niining tanan because God is with us, no? So mauna ang gihimo ni San Isidro nga angay natong sundon isip mga Kristohanon, no? Nga di lang dai ta mag-ampo panahon ras problema, di lang dai ta mag-ampo kung naa na tay mga kalisdanan, mag-ampo ta kada adlaw. Bahala go bisag wa tay gikinahanglan, what I mean kanabang bisag wa tay gipangayos Ginoo. Ang importante nga kanunay tang konektado sa Dios. Unsa may giingon na Hesus sa laing, no, sa miaging mga adlaw nga ebanghelyo, miingon si Hesus, I am the vine and you are the branches. Ha? Ang sanga nga maputol gikan sa punuan unsay mahitabo,
of course, malaya, malarag, and eventually mamatay. Kaya nga naman, putol naman, wa na may connection, wa na may nutrients nga maghatag o kinabuhi sa sanga. Kinahanglan ang sanga konektado kanunay sa punuan. In the same way, ang atong kinabuhi, kinahanglan kanunay yung naga-connect diha sa kinabuhi ni Kristo aron kita mabuhi, aron kita mulahutay. No? Ug mauna, pinaagis pag-ampo, pinaagi sa pagdawat sa mga sakramento, labi na sa santos nga misa. Mabitaw na nangutana ko ganina, kinsay mo kalawat, kay kadaghan mo ko nakasubay nga, magina, tanaw na mo daghang tao. O ato ning daghanon, kay ano maigo sa tanan. Pero ang ending, ang pari rag sa kristal mo ay mabusog. Kay daghang wa mga lawat, si Isidro na sayod gayon na ang Ginoo maoy naghatag kaniya sa kinabuhi o sa grasya. Sumuuna nga importante kay alang niya nga bahalag maliit ko sa trabaho mo simba ko. Apan tanawa ang tao nga haduol sa Ginoo, ang tao nga kanunay connected sa Dios, ang Ginoo ra po'y mangitag paagi tabangan ang maong tao sama ni San Isidro. Sagad. Maulagi na, no? Ipanid-an siya sa iyahang agalon nga tinuod yun, maliit man yun si Isidro adtos uma. Pero tanawa ang lihok sa Ginoo. Alagad niya si Isidro matinud-anon buutan kanunay ni simba, kanunay nag-ampok ang Ginoo ra ko'y nangitag paagi. Mauna nga bisag maliit si Isidro, ayaw ni tabuni inyuhang kay aron makita gyud be ko ang tari. Pakita yun na kay mao man ni ang image ni San Isidro maghatag manatong pamalandong na maulgi na sa kasuod o kahiduol, no? Kahilambigit ni Isidro sa kinabuhi sa Ginoo. Ang Ginoo nangitag paagi, gitagaan siya, gipadad-an siya anghel. Ang daghan paganing anghel nga nitabang niya daro dictus uma. Mauna nga ang iyang agalon nga si Juan Vargas nahingangha. Ang iyang mga kauban nga on time, no? Wa malate, gamay ra mag-agi kaysa kang San Isidro nga na late mas dako man siya agi. Ug nakita niya sa iyang mga mata na may mga anghel ni tabang niya. Tanawa ang lihok sa Ginoo ba? Kay haduol kaayo si Isidro sa Ginoo, no? Nahilambigit kanunay ang kinabuhi diha sa Dios. O labi na gyud daghang abot ang iyang nahimo inig harvest yun nila, no? Mas daghan pa siya naani kaysa iyang mga kauban. Tanawa ang milagro ba inunani ni ang padayag ni San Isidro kanato. Mao lagi na gitagaan tag pamalandong nga importante kaayo ang pag-ampo o lakip na ang pagsimba. Ha? Mao na nga ayaw ninyo kana bang ibaliwala ang santos nga Eucharistia. Labi na matag Domingo, simba gyud in taon mo, no? Simba malagay pista, no? Kay human ang may pakals. Dili in taon, no? Pakapil man ang pakals, apil man sa celebration, no? Gani naagay mo induta yung diskuhan, no? Kung kay hapsay kayo, andam kayo, kanapang kaistanan, wag yung maka-sold kay kadiskuran, no? Disura. By the way, pila entrance? Kumakanan ako ba? Ha? Pila na ron?
More or less, mga pila? 50? Okay, hinungdong ko, nagkadisco ko sa una, 20 pa man to. 20 ba to? Dakuan na dahil saka, no? Tungkol sa gasolina. Na, magdadali ta gasolina yung sayang. Bitaw na igsoon. Bitaw pa transport man, no? Ang punto na ko ba nga, taon-taon na kuha ka disco. But anyway, matana lang yun ko ba, no? So, muna, padayon ta, no? Sa akong gingon, we have to give importance on prayer and the sacrament of the Holy Eucharist. Ha? So, mauni gitudlo ni San Isidro. O gawas pa niini sa iyang pagkamaampoon, si San Isidro usab, naghatag na itong panig-ingnan. Kay si San Isidro, nasayod na ang tanan nga iyahang naani, ang tanan yung na grasya sa Ginoo. Bisan pag swito siya siyuta, eksperto siya sa pagpananom, nasayod si Isidro, San Isidro, nga kunwa ang panalangin sa Ginoo, wa gyud say mahimo. Sumagod ka na magtanong ta, no? Kung ginakukuba na ito maayo, tangag fertilizer, apan kundi ta padad uwan sa Ginoo, mo mamunga nagdaghan. Mo lagi na ang atong kahago kinahanglan ubanan yun sa grasya o panalangin sa Ginoo. Ang uban manggod nagunahuna manggod nga pwede ra ko bay Ginoo, maning kamo taga kakuha. Uy, ayaw in taon, uy. Kung wa ka tagaig maayong panglawas sa Ginoo, magka-trabaho ka. Mauna, no? Kanabang wala gina, si Isidro conscious kayo, aware ka siya nga ang tanan gikan sa Dios. Mauna nga sa iyahang ani, sa iyahang uma nga abunda kaayo, iya yun ang bahin-bahin nun para siyang pamilya. Unyang pahat siya alang sa Ginoo. Mauna nga naagid siya offering alang sa simbahan. Unya, gawas pa ni anak, gawas sa ubang kuan niya, no? Maligya niya para sa panginabuhian. Muhatag siya pahat alang sa ubang mga farmers nga minos og abot. In other words, he is generous. Manggihatagon. O gani, di lang sa mga tao siya nang manggihatagon, apil sa mga ubang mga binuhat sa Ginoo. Sama pananglit, no? Dihay sugilanon nga si Isidro nagdaog usa ka sako nga mais kay iyang ipagaling. Padung sa galingan, kita siya og mga langgam nga nibatog sa patay nga kahoy. Saba kayo. Uy, patay man nga kahoy. Unsa may ilang kaunon? Kasabot si Isidro nga sila gigutom. Iyang giablihan ang iyahang sako, no? Gibubo niya ang katunga sa mais, no? Katunga sa sako nga mais. Namatog, nakuha na yun. Sana, nanuka na yun ang mga langgam. Tunga na lang iyang ihiktan. Aron iyang ipagaling. Tanawa yun. Unsa yun kamilagroso. O unsa yun ang gahom sa Ginoo nilihok sa iyang kinabuhi. Kay pag-abot niya sa galingan, usa ka sako lang gihapon. Unsa una niyo pag-explain na? Ha? Mao lagi na milagro. Igunaan nini ang tao nga haduol sa Ginoo. Mao lagi na ang Ginoo orgi mangitag paagi, no? Nasayod si Isidro na di ni iyaha. Mao na nga mopahat siya, mohatag siya. Mopaambit gayud siya sa iyang makaon kung ang Ginoo, no, milihok, mi work out diha sa iyang kinabuhi. Kung mauna may suon kita pasalamat sa Ginoo nga doon tay panig-ingnan sa kinabuhi ni San Isidro nga haduol kaayo kanato. O katapusan na punto mga igsuon, kitang tanan sama ni San Isidro gitawag sa pagkabalaan.
gitawag sa pagka-santos. No? Sa canonization ni San Isidro, so natao siya 1070 AD, namatay siya 1130 AD. Oh. Gi-deklarar siyang santos sa tuig 1622. Oh? Oh, so 11 mga more or less mga 500 years more or less, no? Oh. Malimang ka na, kaya no? Oh, 500 years. Kay 11th century, kunya 16th century. Oh. Mga padong sa 500 katuig. Kay ba mo? Nga sa dihang gideklarar siyang santos, gidungan sila 5 kabuok. O gidungan 5 kabuok, gideklarar. Kinsa man iyang mga kauban? Una, Santa Teresa de Avila. Kailan mo Santa Teresa de Avila? Founder sa Carmelite Sisters o mga madre. No? Founder, ha? Madre. Ikaduha, Saint Ignatius of Loyola. Kinsa man ni si San Ignacio? Founder usa ka pari nga founder sa gitawag og congregation sa mga Jesuita, no? Society of Jesus. Nakaadto tingali mo syudad, katultol mo sa Jerusalem, na simbahan diha nga Sacred Heart of Jesus. Ang nagdala ana mga Jesuits nga gitukod ni San Ignacio. Nalimang ka ana? Pari, ha? Madre, Avila, Ignacio, pare, isa pa ilang kauban nila. Saint Francis Xavier, San Francisco Javier, kauban ni San Ignacio nga usa ka Jesuit. Pare gihapon. Nagmisyon dito sa India and I think naabot po siya sa Japan. Saint Francis Xavier. Dinhi sa Cebu, patron sa alegria. Oh. Pari, madre, duha ka pari. Kinsa may ikaupat? San Felipe Neri. Usa gihapon ka pari. Nagtukod sa Congregation of the Oratory, no? Adi kay kuan dinhi, wa kayo'y presence dinhi sa Pilipinas, no? Dito ra sa Italy o sa ubang mga European countries. Pari gihapon. Madre, tulo ka pari. Ang ikalima, dili pari. Ha? Dili pari. Simple nga tao, ordinaryong tao, mag-uuma. Samas kadaghanan nato. Simple ra nga kinabuhi. Pagpanaapil sa talaan sa mga santos. Ug naghatag nato pamalandong nga kitang tanan, no? Giablihan sa Ginoo ang gingharian sa langit aron kita mamahimong balaan. Ug mauna maningkamot ta. Di kay imposible nga mahimong santos. Kisa nga ni mo nay. Oh, Santa Conchita, pukol, no? Oh, ano maningkamot lang yun ta? Oh, isa nga ni mo. Ah, ikaw. Ha? Oh, Santa Annalyn. Oh, pukol, no? Maningkamot lang yun ta. Samang San Isidro. Okay ba mo? Di lang siya maoy na santos. Apil ang iyang asawa. Mao nang ginganlag Santa Maria de la Cabeza. No? Kay nga naman, de la Cabeza means head. Kanang kabesa. Oh. Unya sumala sa history kung naay sana huwaw. Oh. Kadaghang kakasuway huwaw, no? Lisod kay tubig. Ilang iprosesyon ang ulo ni Santa Maria, no? Mula ginganlag de la Cabeza
kunya di madugay muulan padadaan sa Ginoo og tubig. Ang tanawa ang mga milagro, no? Mga milagro. Mao na nagihimo siyang si San Isidro, no? Including siyang asawa, patron sa Madrid, Espanya. No? Ug dinhi pod tuwa, kapilya dinhi sa unsa ni Tipolo, Tipolo, no? Pagkanindo. So mao na kung buhi pa to iyang anak o ditubo pa to, silang tulo, no? I'm sure nalagit sa tuyang anak kay bata pa man to namatay, no? Silang tulo tuas gingharian sa langit. Mo lagi na kitang tanan gitawag sa pagkasantos. All are called to holiness. Kung sa gingon ni Jesus, be holy as your Father is holy. Ha? Mo na ayaw ka discourage, masantos ko pa din na magkasasa man ko. Mao na ma-discourage ta dili oy. Iablihan sa Ginoo ang gingharian alang kanato. Gipakamatyan taniya aron kita makasulod sa iyahang puloy-anang langit nun. Ay ka-discourage, pinuod kitang tanan makasaman. Pero atong timan-an ang panultihon o dili kanabang mga pulong statement nga nagkanayon, a sinner or a saint has a past. Ang santos dunay kagahapon. Mga ngilad nga kagahapon sama ni San Pablo. Si San Pablo wa pa mausab, wa pa makonverter, maoy tiglutos sa mga Kristiyanos. San Agustin, sa wa pa ma-converter, kanunay maghilak iyang inahan, Santa Monica. Kada adlaw, susilig-silak. Kaya pagkabadlungon yun. Apan tanawa ang lihok sa Ginoo. Ang importante lang nga kita abli sa Espiritu sa Dios. No? So, una, a saint has a past. A sinner has a future. Ug maunang pagkabalaan. Muna ay ka-discourage, padayon lang kita, ning kamot lang ta, ampok ta kanunay, sunod ta sa unsay husto matarong, sunod ta sa unsay gipabuhat kanato sa Ginoo, paglikay sa sala, pagsunod sa iyahang kasuguan, adong yuta ngadto sa gingharian sa langit, o kitang tanan magmaya kay kita makaambit man sa bangkete sa gingharian sa langit, uban sa atong Ginoo, uban sa mahal na Birhen Maria, ug uban sa mga santos lakip na ni San Isidro o ni Santa Maria de la Cabeza. Amen. Amen. San Isidro Labrador, iampo kami. Santa Maria de la Cabeza, Iampo mo kami. atong pakpakan San Isidro o ni Santa Maria de la Cabeza.
Magkagahom og tunay nga Dios, amahan sa tanang kahupayan o kalinaw. Itugot nga kaming imong banay nga nagatigom sa pagsaulog sa piyesta ni San Isidro, ingon man ni Santa Maria de la Cabeza, alang sa himaya sa imong ngalan, ug nikalawat sa sakramento sa imong bugtong anak, makadawat sa pasalig sa kalawasang tunhay. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaniyo ang Dios nga magagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nahaladawi sa dadang gugmaw kalinaw ni Kristo. Viva San Isidro Labrador! Viva Santa Maria de la Cabeza! Selamat, happy fiesta! Ato ni pasalamatan atong mas presiding karon nga si Father
Dennis Asidol, thank you kay Father. O salamat siya sa itong mga sangis o sa itong choir karon. Di sa tamang lakaw no, natin kamay sa Rosalo isip Happy Pista ni Senior Asidol.